परेशानी के छौरी बढ़ गेल मन के परेशानी के छौरी फर्स्ट वीडियो है। बिना देरी करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। एक बोर्ड है, 2 स्पीकर है, एक ठो ब्लूटूथ है और 5 वाट बैटरी है। वायरिंग करते हैं। So stick around. So stick around. हो गया। अब इसे हम बजाकर चेक करते हैं, देखते हैं कैसे आवाज देता है। देखते रहिए। Cancel Bluetooth. Play by USB drive. परेशानी के छौरी बढ़ गेल मन के परेशानी के छौरी वीडियो अच्छा लगा हुआ लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दे।